Chambula na insa ngemo na bamambu oni peto baka na popo ya. Batu nyonso yange na mona beto nyonso yayi. Tata yayi antekela beto lupango yani monsu kumunandi kisa bayekula. Ni mwana chef coutumier. Ni mwana yendwa. Kuteka na babalabala bate leta. Almetu ba play. Ba fumu nyonso matadi ba procureur. Anigina bagena poche nandi. Papa, bele mona ofina ni bwala ngemo slimete kila beto. Ngemo siliaka. Ngemo na teka dia muntu ankaka. Mu beto ko na injustice tume samba. Beto to fana ka premier équipe sumbaka terrain. Aleme mona mituba ke amezo funa ke o mona mukala fuko nani ya $300. Mais mikana $300 kele fait. Mbala mosi ama yakuza menase muna kata lupangu. Munu tunga fe. Ame banga mabanga munu sumbaka na $500, 500,000. Ame baka ya. Ame banga ba briki ina mumu tungi saka 6 sacs. Ame banga ba briki ngo ame banga tuta. Ame nata muntu kaka kuza sumba lupangu ngoina. Ame funa na muntu ina ke yani muntu budisa ba briki ina. Kaka. Betonga na sonika cette personne n'est pas enfant. Amena nata daga muntu ankaka kuza sumba yao. Amefuna ke yao na kama tumelomba na jizisa Congo. Bana tale beto muntu bakekanga ngani fe. Ateme kuna pake general bamekanga bamebika. Ateme kuna pake gane sebe kama bika. Tomelona papa gouverneur. Papa Kodembete. Papa Costa Mutamba. Tale beto diambu yayi muntu yaga tungisa batu. Ange escroc. Anike manifestateur, anike kuruna, anike mutu ya imbi. Tobelo ma president, Costa Mutamba. Tana beto muntu yayi, bela kuwa beto muntu yayi na nyoka. Papa tate batu nyusi. Mambo tona kumona awa na Congo Central ya Jambo TV. Muntu mosi togena na niveau ya quartier kuna donc ba problématique. Tomekuma awa na grande instance toujours favori parce que yana metu bange kudiaka na ba fumu, ange fuataka na ba fumu donc yam tuke dikisaba bage na poche nani. Alors, quartier Mvimba mekuma na insécurité parce que mutuke sala ndiambu na pozo ike élevé. Donc mutuke sala ndiambu na pozo ike élevé. Alors tomeka tuka na procès tomeka tuka na yandi awa na parquet ya grande instance amesumbaka mutuka muna essaye ya 3 jours ya avance. Ametambula na mutuka muna amoza ame confirmer muke mutuka en tout cas dans les bons amepesa mbongo 400 reste bikanaka ya $450. Yamekuma ba problème sana kupesa amuza funda muna parquet ya grande instance awa ke mutuka après 2 mois kutambula na mutuka munu yamekuma ke yo munu mutuka mutekila kandi monteke ya imbi yange mona tumekuza awa mais façon tumekondina na ba procédure ngo yamekuma il faut kusosa ba expert ba kwenda basala ba enquête batala monteke ngo ya vonda na niveau nini me procédure vonda pina vers un sumba kamene état ina yana nkutilaka ya ansepelaka na ya. Ya beno l'État, beno baka, mesure beno ni menda sala sam na dossier parce que beto kuna na mpozo tokedia to mona insécurité, pa yani bakele ndaka ni vena ba parquet, preuve ane que to me kuiza to me mona. Ba réalité na to me mona. Utala na komona yenge na mona ya ba pangi beto ke vona déjà beto ba to metunga résident ya pozo. On a regardé pozo beto mesana beto ve en tout cas du moins que beto mesana ve na mama metala ku zonza ba nini mais si bitima dans un clé de beto mona muntu mo se mekuza kotila beto infiltration kuna funda ka bato beto wa mete kaminto ta batukuna okutu play ne mekuza ku wadiaka amekuza sumba voiture ya camarade ya beto vona kata quartier très bien beto wila ntete veni dia mwimbi yana mekuza sumba voiture ina 2 mois après amekuiza bavutuza mbongo tanisi yana kona na ndambo beto na ndambo ya mbongo ya camarade antu banike kuza pesa après bana mekwenda 2 mois après mona zeta na camion ina e camion ina mekitulaka déjà yandi après 2 mois na kuza bavutuza mbongo amuza funda mambo na parquet ya beto metuba okola na metuba ke no ba tunyoso tu ba magistrat ba mekota na poche nani yani muteke dikila beto na ba relation fait ya ba magistrat ba parquet mais beno ba magistrat beto me pesa beno dossier ya beno to matala procès ya bien parce que beto na quartier beto zinga kaya nyoso beno komona awa bato beto zinga na bao beto quartier beto zola beto ve ba infiltrer ba kota na kata quartier sana beto taninaka ndema ma ya kata quartier beto do ya okavona munu comme parole ya kulancer na opinion bato nyoso ba landa beto Abeto batu